public safety concerns due to unsafe road condition caused by trenching for underground cabling from Tilomal to Sangay Road. Speaker sir, हा फक्त हे कितें जालें स्पीकर सर, हा फक्त नजरे काडटा कित्याक रस्तो आसलो 6 मीटर 7 मीटर आनी तेका व्हाईट लायन आशिल्ली. व्हाईट लायनीचे लेफ्टाक वचपाक आनी हे सायडीन येवपाक लेफ्टाक आतां वचपाक रस्तोच ना स्पीकर सर. आता तो इलायशे 3 मीटर रस्त्यार दोन्ही गाडी वयता आनी ते इलेक्शन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर पळोवनूच गेलो ना स्पीकर सर. हांव फक्त ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक आनी मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता की हांवें पत्र बरयलें, हांवें सगळ्यो गोष्टी केल्यो, पूण आज पासून तो रस्त्याक परतून हांव म्हणना डांबर घाल म्हणना स्पीकर सर. म्हजें म्हणणें की एटलीस्ट रियल एस्टेट म्हणजे रोलर घालून तेजेर रबर घालपाक जाय, तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो ना स्पीकर सर. आमी मागीर काम हाडयलें म्हणून अशें म्हाका मिनिस्टर सांगपाचें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, निलेश बाब स्वतः मंत्री आशिल्लो, ताका खबर आहा, हांव बेगिनाच करूंक लायता तेजें कितें आसलें.